Čemil još uvijek želi da se reši Esme zauvek, jer je ona opet došla da im napravi život gori. Esma plače i govori Čemilu da on ništa ne zna i da ne treba ovako da upropasti sebi život. Čemil plače i govori majci da ćuti, jer nema pravo ništa da mu kaže, te da dokle god je on živ, nikada joj neće reći majko. Hančer sedi na klupi i u jednom trenutku je pukne Esmina narukvica. Ona odlučuje da je nazove, ali to vidi Čemil i ne dozvoljava Esmi da se javi. Hančer je uporna, ali nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, ona odlučuje da ode na lice mesta i vidi šta se dešava. Hančer ulazi u pansion, ali u Esminoj sobi nema nikoga. Džihan pita mladića koji je pozvao stražare zašto je to uradio. Taj mladić prilazi Džihanu, govoreći da je neko morao stati na kraj Bilalu, a Džihan mu govori da od sada mora brinuti i za sebe i za njega. Bilal naređuje Hasanu da večeras završi ono što je započeto. Vraćamo se na dešavanje u vili. Sve je spremno za Metinovu i Sineminu svadbu, a Olga slika sve ukućane sa mladencima. Matičar dolazi i govori da mogu početi sa činom venčanja. Metin zove Gulsum i govori joj da će ona biti njegov svedok, a Derija će biti Sinemin svedok na venčanju. Matičar pita Sinem da li želi da se uda za Metina, na šta ona odgovara da. Nakon toga pita Metina, koji sa osmehom govori da zauvek. Svedoci venčanja također prihvataju i ceremonija može da počne. Situacija između Čemila i Esme ide u pravcu kojem nismo očekivali. Esma odlučuje da sama sebi naudi, te uzima bodež i povredi sebe, govoreći Čemilu da ide, jer ne želi da on uprlja ruke i upropasti svoj život. Esma tada gurne oružje ispod kuhinje, a Čemil izlazi napolje i ne može da shvati šta je sebi učinio. Da li će neko uspeti da spasi Esmu? S druge strane, Engin pita Silu da li mogu da razgovaraju o ozbiljnim stvarima koje su se desile. Sila govori Enginu da je Metin drugačiji od ostalih u porodici Deviloglu. Engin je pita šta je Metin tražio za uzvrat i također da Džihan mora da se usaglasi sa tim. Sila govori da nije tražio ništa, ali to da je Džihan dao punomoćje Metinu da vodi firmu. Engin tada spominje Sili da bi bilo lepo da oni spreče svoj rat i da nastave da žive kako treba, na što Sila pristaje, te se njih dvoje zagrle. Derija i Gulsum odlučuju da pošalju Olgu kući, jer ona navodno nije ispunila svoj zadatak kako treba. Derija govori da je sudbina tako htela, ali tada se pojavljuje Mukader, koja svaki detalj kuhinje pogleda i vidi da je Olga uradila dobar posao. Mukader govori da će se sutra dogovoriti o plati, jer Olga može ostati da radi ovdje. Mukader odlazi, a Olga govori Deriji da je sudbina zaista tako htela. Jedna žena ugleda Esmu kako je povređena i počinje da viče na sav glas da joj treba pomoć. Hančer i jedan čovjek se slučajno nađu u hodniku, a Esma govori da joj se samo rana otvorila, te da ne želi da ide u bolnicu. Taj čovjek da komplet hitne pomoći, a Hančer odlazi sa Esmom u sobu. Hančer se brine o Esmi. Hančer također spominje da joj je narukvica pukla i da se zato zabrinula. Esma na to odgovara da je Hančer zato naslutila da se nešto desilo. Esma ne smije da prizna Hančer da je ovo uradila zbog njenog brata, a tada vidimo scenu kako Čemil plače i pada na pod, te se kaje što je došlo do ovoga. Hančer odlazi u kuhinju kako bi spremila supu Esmi, ali tada joj ispada luk na pod, te se ona saginje da ga uzme. Da li će Hančer tu vidjeti šta je ostalo iza Esme? Hančer ipak ne pronalazi dokaze šta se desilo, ali se tada zamisli o tome kako bi voljela da je Džihan ovdje, sve bi bilo lakše. Esma zaspi na krevetu i sanja o Čemilovim rečima, kako je Hančer bila potrebna uteha i majka kada joj je bilo najteže, ali Esma se tada budi uplašena i zabrinuta. Hančer se vraća u sobu sa supom i lekovima iz apoteke, a Esma joj se zahvaljuje na tome, izvinjavajući se što ju je odvojila od obaveza. Hančer dobija poziv od Derije da su se Metin i Sinem venčali, ali da je Mukader pitala gde je Hančer. Hančer govori da će odmah doći i prenosi Esmi da će je zvati. Esma je zamoli da joj da perle sa narukvice kako bi ih ponovo nanizala, što Hančer i uradi. Po izlasku iz pansiona, Hančer ostavlja svoj broj na recepciji,
u slučaju ako se nešto desi Esmi. Hančer se vraća u vilu i tamo zatiče sve ukućane. Metin pita Hančer zašto nije došla na njihovo venčanje, a Sinem govori da je Hančer pitala da ne dođe. Hančer još jednom navodi Metinu da nije došla jer ne može da shvati kako Metin može da pravi venčanje dok je njegov brat u zatvoru. Metin govori Hančer da je njegov brat isto tako uradio dok je Metin navodno bio ispod zemlje, te da su njih dvoje isti, sebični ljudi koji žele da kada oni pate, pate i ostali. Hančer govori Metinu da je on sebičan jer je sve ovo uradio. Tu dolazi do male svađe između Metina i Hančer, ali Metin i Sinem tada odlaze u sobu. Mukader govori Hančer da je razume i da svima fali Džihan, ali da se ovakve stvari ne smeju ponoviti. Sinem se prisjeća svih dana kada su ona i Metin živjeli srećno i kada je među njima vladala prava istinska ljubav. Metin tada dolazi i govori Sinem da krene za njim. On je odvodi u novu sobu koja je spremljena za njihov novi život, a Sinem ga pita zašto je bilo potrebe za tim. Metin tada povisi ton na Sinem, govoreći da će ovo biti njihova nova soba i da se već počne navikavati na život sa njim. Metin poklanja zlatnu narukvicu Sinem, govoreći da se ova narukvica zove Lisice, te da kada god krene nešto da uradi što ne treba, sjetit će se toga koju je muž. Sinem shvata da iz ovoga nema izlaza i da će Metin sada biti još gori prema njoj. Nešto kasnije, Hančer zove Esmu kako bi je pitala za zdravlje. Esma se javlja na telefon i govori Hančer da je sada ne može pričati. Hančer joj kaže da će nazvati sutra, ali Esma govori da je ne zove jer je sve u redu, te prekida poziv. Esma sve ovo radi zbog Čemila, kako bi ispunila obećanje da će se odvojiti od Hančer. Hančer plače i emotivna je zbog svega što se dešava. Ona čak ne želi ni da jede, jer joj je u mislima samo Džihan. Ona čak sanja kako su njih dvoje zajedno na plaži, ali policija ga u najlepšem trenutku odvaja od nje. Za vreme večere, Bilal naređuje čovjeku koji deli hranu da ne da Harunu, mladiću koji je Džihanov prijatelj u ćeliji. Džihan prilazi i govori Harunu da je sve u redu i da ne moraju jesti jedno veče. Nešto kasnije, Džihan zaspi, ali drugi mladić ga budi, govoreći da je Harun u jako lošem stanju u kupatilu. Džihan odlazi da vidi šta se desilo i tamo zatiče Haruna koji leži povređen i za to su se pobrinuli Bilal i Hasan. Džihan odmah dolazi do njih dvojice i sukobi se sa njima, ali to prekida policajac koji govori Džihanu da ima posjetu. Bilal i Hasan se nakon toga smeju jer sve ide baš kako su zamislili. Džihanu u posjetu dolazi Metin, pitajući ga zašto izgleda tako. Džihan govori da je unutra jedan čovjek po imenu Bilal i on se odnosi loše prema ljudima koji su dobri. Metin govori da Džihan to ne bi trebao raditi, te da je za 2 dana već stekao neprijatelje. Džihan prekida tu temu, pitajući Metina kako su svi ukućani. Da li će Metin reći da se danas venčao sa Sinem i da je održana ceremonija dok je Džihan u zatvoru?